পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে তৃণমূল কংগ্রেসের সাম্প্রতিক ভরাডুবির পর দলের ভেতরে চাপা অসন্তোষ যে ক্রমশ প্রকাশ্যে আসছে তারই বড় উদাহরণ হয়ে উঠলেন দলের বরখাস্ত মুখপাত্র রিজু দত্ত। ভোটের ফল প্রকাশের পর সোশ্যাল মিডিয়ায় বিজেপির প্রশংসা করে মন্তব্য করার জেরে তাকে 6 বছরের জন্য সাসপেন্ড করেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। আর সেই সময় দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে তার বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হলেও এবার প্রকাশ এসেছে দলের পরাজয় নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য রিজু দত্তের। তার বক্তব্য শুধু রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া নয়, বরং তৃণমূলের আভ্যন্তরীণ সংকট, নির্বাচনী কৌশলের ব্যর্থতা, সংগঠনের দুর্বলতা এবং জনসংযোগের ভাঙনের এক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিফলন বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। রিজু দত্ত সরাসরি প্রশ্ন তুলেছেন আইপ্যাক বা ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল অ্যাকশন কমিটির ভূমিকা নিয়ে। তার অভিযোগ, প্রতীক জৈন আজ কোথায়? সে পালিয়ে গেছে? তার কি ক্ষতি হয়েছে? তৃণমূলের থেকে সে টাকা রোজগার করেছে, বাজার থেকেও টাকা তুলেছে, কিন্তু আপনারা আইপ্যাককে চ্যালেঞ্জ করতে পারবেন না, কারণ তারাই দল চালাচ্ছিল। এই বক্তব্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ গত এক দশকে তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচনী কৌশল প্রচার এবং রাজনৈতিক ম্যানেজমেন্টে আইপ্যাকের ভূমিকা নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে। ভোটের আগে বুথভিত্তিক সমীক্ষা, প্রচার কৌশল, ডিজিটাল প্রচার, প্রার্থী নির্বাচনের মতো নানা ক্ষেত্রে আইপ্যাকের সক্রিয় ভূমিকা ছিল বলেই রাজনৈতিক মহলে দীর্ঘদিন ধরেই আলোচনা হয়েছে। কি বলছেন রিজু দত্ত, শুনবো। वो तो भागा हुआ है, उसका क्या नुकसान हुआ है? वो तो तृणमूल से भी पैसा कमाया, कॉन्ट्रैक्ट में था, मार्केट से भी पैसा उठाया। कैसे पैसा उठाता था आईपैक? पकड़ लीजिए, एक विधानसभा है, वहां पर 4 उम्मीदवार है विधायक का, जिसका कोई चांस नहीं है उससे भी पैसा लो, और जिसका कंफर्म है उसी को मिलेगा, उससे डबल पैसा लो। तो सबका मिला के तो आ गया, और आईपैक को तो आप चैलेंज नहीं कर सकेंगे, वही तो पार्टी चला रहा है। समझ रहे हैं? ऐसे तरीके से दीदी को अंधेरे में रख के, पता नहीं अभिषेक दा को क्यों ये पता नहीं चला, ये पार्टी को खत्म कर दिया। ये पॉइंट नंबर 1 है, यह है पॉइंट नंबर 1। और दूसरा चीज मैं एएनआई को बोलूंगा, आप लोग पत्रकार हैं, आईपैक के जो लड़के जो आईपैक में नौकरी करते थे और एक एक जिला के प्रभारी थे, उनका आप इंटरव्यू लीजिए। वो लोग मेरे को फोन करके बोल रहे हैं, ईडी रेड के बाद दादा एक एक विधानसभा में हमने आईपैक के प्रतीक जैन या ऐसे जो लोग थे उनको हमने रिपोर्ट दिया, ये विधानसभा में 10,000 माइनस है, पर वही रिपोर्ट जब अभिषेक बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस को दिया जा रहा है उसमें +20,000 करके दिया जा रहा है। ऐसे पार्टी को सैबोटाज किया आईपैक, इस तरह से इस पार्टी को सैबोटाज किया आईपैक। बट इसका जिम्मेदारी पार्टी के दीदी और अभिषेक दा को लेना पड़ेगा, क्योंकि उनको तो पकड़ लेना चाहिए था ये चीज। ये पहला कारण। दूसरा कारण ये पार्टी क्यों खत्म हो गई है, क्योंकि ना दीदी, ना अभिषेक दा, ना सीनियर एमपी कल्याण बनर्जी या शोभनदेव चट्टोपाध्याय जो आज हमारे नेता प्रतिपक्ष है, इन लोगों ने कोई करप्शन नहीं किया। मैं ओपनली बोल रहा हूं, दीदी के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। आज तो मैं पार्टी में भी नहीं हूं, मैं तो बोल सकता हूं, नहीं बोल सकता। अगर मैं दीदी के खिलाफ ये बोला कि उनके साथ करप्शन का रिश्ता है तो मुझे भगवान पाप देगा, वो मैं नहीं बोल सकता। पर जो लोअर लेवल कैडर्स ऑफ तृणमूल कांग्रेस, लाइक काउंसिलर, पंचायत के जो प्रधान है, पंचायत समिति के जो मेंबर है, जिला परिषद के जो मेंबर है, ब्लॉक सभापति जो है, ये लोग इतना लोगों पे अत्याचार करके पैसा उठाया है ना, लोग गुस्से में उनके खिलाफ वोट दिया है, तृणमूल के खिलाफ वोट दिया। রিজুর অভিযোগ অনুযায়ী দলের রাজনৈতিক নেতৃত্বকে বাস্তব পরিস্থিতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছিল। তার বক্তব্য, এইভাবেই দিদিকে অন্ধকারে রাখা হয়েছিল। আমি জানি না কেন অভিষেক দা এটা জানতেন না, এটা দলটাকে শেষ করে দিয়েছে। এই মন্তব্যের মধ্যে তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব এবং সংগঠনের মধ্যে দূরত্বের ইঙ্গিত দেখছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা। দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকার ফলে অনেক রাজনৈতিক দলেই একটি ইকো চেম্বার তৈরি হয়, যেখানে নেতাদের কাছে শুধুমাত্র ইতিবাচক তথ্য পৌঁছয়, বাস্তব ক্ষোভ বা অসন্তোষ চাপা পড়ে যায়। তৃণমূলের ক্ষেত্রেও কি সেই একই সমস্যা তৈরি হয়েছিল? এখন সেই প্রশ্নই উঠছে। রিজু দত্তের বক্তব্যের আরও গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো নিচুতলার দুর্নীতি নিয়ে তার মন্তব্য। তিনি বলেন, এই দল শেষ হয়ে যাওয়ার দ্বিতীয় কারণ হলো তৃণমূলের নিচুতলার কর্মীরা মানুষের ওপর অত্যাচার করে এত বড় মাত্রায় দুর্নীতি করেছে। দিদি, অভিষেক দা বা সিনিয়র সাংসদরা কোনো দুর্নীতি করেননি, দিদির বিরুদ্ধে কেউ আঙুল তুলতে পারবে না। এই বক্তব্য রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ তৃণমূলের বিরুদ্ধে বিরোধীরা
দীর্ঘদিন ধরে অভিযোগ করে এসেছে যে নিচুতলার সংগঠনের কাটমানি, দুর্নীতি, স্থানীয় স্তরে দখলদারি এবং মানুষের উপরে চাপ সৃষ্টি করার প্রবণতা বেড়েছে। আর এবার সেই অভিযোগ দলের ভেতর থেকে সামনে এলো। তবে একই সঙ্গে রিজু মমতা ব্যানার্জি এবং অভিষেক ব্যানার্জিকে ব্যক্তিগতভাবে দুর্নীতিমুক্ত বলার চেষ্টা করেছে। এর মধ্যে রয়েছে এক ধরনের রাজনৈতিক ভারসাম্য, অর্থাৎ তিনি সংগঠনের ব্যর্থতা এবং নিচুতলার দুর্নীতিকে দায়ী করলেও দলের শীর্ষ নেতৃত্বকে সরাসরি দুর্নীতির অভিযোগে কাঠগড়ায় তুলছেন না। রাজনৈতিক মহলের মতে এটি তৃণমূলের বর্তমান সংকটের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক, কারণ দলের বড় অংশ এখনো মনে করেন যে মমতা ব্যানার্জি ব্যক্তিগতভাবে ভাবমূর্তি এবং সংগঠনের বাস্তব চিত্রের মধ্যে ফারাক তৈরি করছে। তৃণমূল কংগ্রেস দীর্ঘদিন ধরেই নিজেদের মাটি এবং মানুষের দল হিসেবে তুলে ধরেছে। বিশেষ করে গ্রামীণ বাংলায় বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্প, মহিলা ভোট ব্যাংক এবং সংখ্যালঘু সমর্থনের উপর নির্ভর করে দল নিজেদের শক্ত ঘাঁটি তৈরি করেছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক নির্বাচনে সেই সমীকরণ বড় ভাঙন দেখা দিয়েছে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা। রিজু দত্তের বক্তব্যে সেই ইঙ্গিত স্পষ্ট। তিনি বলেন, তৃতীয় সবথেকে বড় কারণ হলো মহিলাদের অসম্মান। আমরা ভাবতাম বাংলার সব মহিলা চোখ বুজে দিদিকে ভোট দেবেন। কি বলছে শুনবো। महिला का असम्मान। हम लोग सोचते थे पूरे बंगाल में जितनी महिलाएं हैं वो आंख बंद करके दीदी को वोट देंगे, और दीदी को उनका वोट मिला ही है। बट मैं आपको बता रहा हूं, मैं वितर्क में नहीं जाऊंगा। यही तृणमूल के जो लोअर लेवल कैडर्स हैं, ब्लॉक सभापति, पंचायत प्रधान, पंचायत समिति, जिला परिषद, इन लोगों ने महीने भर महीने, साल भर साल गांव के हिंदू महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार किया है, 1500 से आप एक महिला का सम्मान नहीं खरीद सकते, 1500 रुपए से। बंगाल की महिलाओं में दोनों हाथ से दीदी को आशीर्वाद किया था, पर उनके ऊपर जो जुल्म हुआ है इसका ये प्रतिफलन है। अब क्या है भविष्य टीएमसी का, कैसे देखते हैं ये 2-4 साल? मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, देखिए मेरे मुंह से मैं पार्टी को गाली नहीं दे सकता या कोई अपशब्द नहीं कहूंगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, अच्छा रहे तृणमूल कांग्रेस। दीदी की मैं दीर्घायु कामना करता हूं, मतलब मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा दीदी का 500 साल की उम्र हो। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि दीदी सुरक्षित रहे, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, अभिषेक बनर्जी सुरक्षित रहे, उनका परिवार ठीक रहे, और तृणमूल कांग्रेस अच्छा रहे। पर आप मेरे को व्यक्तिगत तौर पे पूछेंगे तो बीजेपी अगले 2-3 साल, क्योंकि उनका 2029 का चुनाव है, वो नई पार्टी है, पहली बार उन्होंने सरकार में आए हैं, वो इतना काम करेंगे बंगाल में, इतना काम करेंगे बंगाल में कि तृणमूल का कोई नेता 2029 को घर घर जाके बोल नहीं सकेगा कि हमको वोट दो, क्योंकि लोग पूछेंगे क्यों आपको वोट दें। जो सरकार सत्ते में है वो तो सारा काम कर रहा है, नौकरी दे रहा है, महिला सुरक्षा हो रहा है, ये वो सब कुछ, तो यही बात है। সঙ্গে রাখুন আজ তাক বাংলাকে অন্যান্য খবরের জন্য সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।